Assalamu alaikum dear students. Welcome to Dubai International Virtual Classes. Hope all of you are fit and fine. Students, आज हमारा 6th क्लास का हिस्ट्री का लेक्चर है। हम लोगों ने हमारा जो यूनिट चल रहा है वो है मुसलमान जनूबी एशिया में हिस्सा अव्वल। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक आपकी बुक के पेज नंबर 54 के ऊपर मौजूद है। सुल्तान शहाबुद्दीन का जो असल नाम था वो था मोइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी। आपके वालिद का जो नाम है वो है बहाउद्दीन। अब इनके नाम की साथ जैसे आपको नज़र आ रहा है गौरी क्यों आया, तो गौरी उस पहाड़ी खित्ते का नाम है जो काबुल के जनूब मगरिब में वाक़या है। गौरी सल्तनत के क़याम से पहले आपको याद होगा कि सुल्तान महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर जो हैं वो 17 हमले किए थे। उनके हमलों का मकसद जो था वो हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना नहीं था बल्कि इस्लाम की इशाअत था, ताकि बाद में जो आने वाले मुसलमान हैं वो यहाँ पर इस्लामी रियासत कायम कर सकें। ठीक है, जैसे आज का जो पाकिस्तान है, पेशावर से लाहौर और मुल्तान तक जितने इलाके हैं ये महमूद गज़नवी ने अपनी गज़नवी रियासत में ये शामिल कर लिए थे। सुल्तान महमूद गज़नवी की वफ़ात के बाद जब उनके जो जानशीन थे वो कमज़ोर पड़ गए थे तो गौरी सरदारों ने ना सिर्फ गौर में अपनी हुकूमत कायम की थी बल्कि गज़नी पर भी अपना कब्ज़ा कर लिया था। और गयासुद्दीन जो था वो और का हाकिम बना, तो उसके जो छोटे भाई थे शहाबुद्दीन गौरी को गज़नी का हाकिम मुकर्रर किया गया। तकरीबन जो है 1173 में शहाबुद्दीन गज़नवी जो हैं वो रियासत को शहाबुद्दीन जो हैं वो गज़नवी रियासत को तब्दील करके गौरी हुकूमत जो है कायम करते हैं और इन इलाकों के गवर्नर बन जाते हैं और ये तहैया करते हैं कि हिंदुस्तान पर बाकायदा लश्कर कशी की जाए और हिंदुस्तान को इस्लामी रियासत में शामिल किया जाए। अब आते हैं सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की बरसगीर पाक मुहिम में फतूहात की जानिब। मोहम्मद गौरी ने जो है पहला हमला 1175 में मुल्तान पर किया था। उन्होंने मुल्तान पर कब्ज़ा करके वहां अपना गवर्नर मुकर्रर कर दिया और फिर सिंध पर हमला किया। इब्तिदा में सारा सिंध और पंजाब जो है उनके कब्ज़े में आ गया और शुमाली हिंद तक फतूहात का रास्ता हमवार हो गया। उन्होंने 1179 में पेशावर पर कब्ज़ा किया। मोहम्मद गौरी के हमले के बाद शुमाली हिंदुस्तान में 4 बड़ी रियासतें थीं जिनमें दिल्ली, कन्नौज, गुजरात और अजमेर की रियासतें शामिल थीं, तो उन्होंने इन रियासतों पर भी अपना कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद जो है उन्होंने तराइन पर हमला किया। मोहम्मद गौरी जो हैं राजपूत रियासतों, राजपूत हिंदुओं और ब्राह्मणों के दिलों में उस वक्त जो दहशत तारी कर रहे थे, आज भी वो दहशत जो है गौरी के नाम से इनके पर कायम है। दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर तराइन के मैदान में तुर्क फ़ौज राजपूतों की हिंदू फ़ौज के सामने सहारा हुई। हिंदुओं के लश्कर में तकरीबन 2 लाख सवार, 300 हाथी और बेअंदाज़ा पैदल फ़ौज होती है। दिल्ली का जो राजा है गोविंदा वो बज़ात खुद इसकी क़यादत कर रहा होता है और शहाबुद्दीन गौरी जो हैं उसकी फ़ौज जो होती है वो उनकी फ़ौज में जो मौजूद तुर्क दस्ते होते हैं उन्होंने इससे पहले हाथियों की इतनी बड़ी दीवार नहीं देखी होती और ना मुसलमानों के घोड़े जो हैं वो हाथियों से मानूस होते हैं। तो इस तरह जो है तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फ़ौज को जो है वो शिकस्त हासिल हो गई थी। तराइन की पहली लड़ाई में शिकस्त के बाद मोहम्मद गौरी 1192 में एक बड़ी फ़ौज के हमरा दोबारा जो है तराइन के मैदान में जा पहुंचते हैं और अब यहाँ राजपूत जो हैं वो बड़ी बेजिगरी से लड़ते हैं, लेकिन फिर उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ता है।
جو پہلی ترائن کی جو لڑائی ہوئی تھی اس میں جب شہاب الدین محمد غوری کی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اس سے بھی شہاب الدین محمد غوری کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ دوبارہ آئیں گے اور ترائن پر دوبارہ سے حملہ کریں گے، اور دوبارہ جب وہ 1192 میں آئے تھے تو انہوں نے ترائن کو فتح کر لیا تھا۔ اس فتح کے بعد جو ہے شمالی ہند میں مسلمانوں کی عظیم جو ہے اس فتح کے بعد شمالی ہند میں مسلمانوں کی عظیم سلطنت کی بنیاد پڑی۔ محمد غوری نے اپنے غلام قطب الدین ایبک کو نائب مقرر کیا اور دہلی میں اپنا پایہ تخت قائم کیا۔ محمد غوری نے 1194 میں کنوج اور بنارس کو بھی فتح کیا۔ محمد غوری فتوحات کا بڑا شوقین تھا۔ ملتان میں کھوکھروں نے بغاوت کی۔ سلطان محمد غوری باغیوں کی سرکوبی کے لیے ملتان جا پہنچے اور درویش کھوکھروں کو شکست دی۔ اس مہم کے بعد جب وہ غزنی واپس جا رہے تھے تو جہلم کے قریب ایک کھوکھر فدائی نے ان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 15 مارچ 1206 کو وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کا جو مقبرہ ہے وہ جہلم کے قریب سوا میں ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ان کا شاندار مقبرہ جہلم میں تعمیر کروایا۔ 1994 کو مقبرے کی تعمیر شروع ہوئی تھی اور 1996 میں مقبرے کی تعمیر جو ہے وہ مکمل ہو گئی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کا نیوکلیئر بلاسٹک میزائل ہے اس کا نام بھی شہاب الدین محمد غوری کے نام پر ہی رکھا گیا ہے، اور انڈیا کا جو نیوکلیئر بلاسٹک میزائل کا نام ہے وہ پرتھوی راج کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پرتھوی راج جو ہیں وہ جنہوں نے ترائن کی پہلی لڑائی میں جو ہے محمد غوری کو شکست دی تھی، اور دوسری لڑائی میں بھی ترائن کی پرتھوی راج کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری جو ہیں ان کی شہادت کے ساتھ دہلی جو ہے نئی سیاسی اور فوجی سرگرمیوں کا مرکز بن گئی۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری صحیح معنوں میں شمالی ہندوستان میں پہلی اسلامی حکومت کے بانی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے راجپوت حکمرانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مستقل اسلامی حکومت قائم کی تھی۔ وہ خود ہندوستان میں زیادہ عرصے تک قائم نہ رہے، مگر انہوں نے مفتوحہ علاقوں میں عظیم اور قابل جرنیل اور منتظم جو ہے مقرر کیے تھے۔ محمد غوری کے حملوں کا اثر جو تھا وہ دائمی ثابت ہوا۔ ان کی بنائی ہوئی سلطنت کئی صدیوں تک قائم رہی۔ وہ بہت نیک دل تھے، دیانتدار، خدا ترس اور منصف مزاج حکمران تھے۔ وہ اپنی رعایا اور فوج میں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا آپ کا ٹاپک سلطان شہاب الدین محمد غوری کے بارے میں، جنہوں نے 1150 سے لے کر 1206 تک جو ہے ہندوستان پر حکومت کی۔ اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کا جو آج کا ہوم ورک دیا جاتا ہے وہ ہے آپ لوگوں نے پیج نمبر 63 کے اوپر جو بلینکس ہیں وہ آپ نے فل کرنی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ٹاپک جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔